¿Y voy a dejar el mando por aquí? Entiendo que puedo mover... Va a ser mejor moverme con teclado y ratón. Hace más que no juego un juego con teclado y ratón. En plan, ya los últimos juegos que estoy jugando es todo con el rato con el mando. Dígame, ¿soy yo, Stanley? Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Jo, qué pena que no sea 420, ¿eh? 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Soy clase programador. Orders came through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. No soy yo, ¿eh? Made exactly for this job. And Stanley was happy. Les faré la agüita al bitruqui. And then one day, something very peculiar happened. Pero gracias por el... Something that would forever change Stanley. A ver, ¿qué nos cambia? Something he would never quite forget. Ay, ¿salimos del armario? ¿Qué es? For nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Vale. ¿Me veis? ¿Veis esto? Tengo que ir a por hielo. Ya bastante... Que no voy tinky winky, gente, por favor. A ver, centrémonos. Me han dicho que salgo de la oficina y que no me han dado ninguna lección. Digo, misión. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah, ¿sabe lo que ha pasado? Típical que había día libre y nadie le ha dicho nada a Stanley porque no está ni en el grupo, porque no la han metido. Clásico, ¿eh? Un poco feo. Eso es como cuando vas a la uni y justo ese día no había clase, pero tú no habías ido el día anterior y nadie te ha dicho nada. Entonces, no sabes nada. Clásico, la verdad. Te puedes tirar por la ventana. Pero están... A ver. ¿Cómo me tiro por la ventana? Hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¿Te puedo tirar por la ventana? ¡Ya no puedo! Si haces control, te puedes tirar por la ventana. Es muy complicado para mí ahora mismo, ¿eh? Hombre, la meeting room supongo que no será un número, ¿no? No lo sé. Esto. No. ¡Uy! ¿Derecha o izquierda? ¿Qué pasa si voy a la derecha? Pues voy a la derecha. Que te den por culo. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. ¡Ay, que ya no puedo volver! Mierda. Bueno. La vida son 2 días y hemos venido a, no sé, a decir, a no hacer caso al bicho. Cuando me digan que haga una cosa, yo voy a hacer la otra. Las cosas como son. Yes, truly a room worth admiring. Cold drink. Been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Qué bonito, ¿no? ¿Qué pone ahí? ¡Fue! Ah, no, fue. ¿Por qué me ha hecho gracia? O sea, pone fue. No fue. Claro, en mi cabeza digo, ¿cómo va a poner fue? Dios mío. ¡Oh! ¡Ay, qué tonta soy! Me ha hecho mucha gracia. Claro, fue el tiene más sentido. Claro. Visto así, sí. A ver, a ver. Bueno, que vaya a la izquierda. Yo voy a intentar ir a todos los lados menos a la izquierda.
No quiero ir por ahí. No me da la gana. No quiero. Me vas a decir también lo que tengo que hacer. Stanley was so bad at following directions. It wasn't 5 years ago. ¡Sí soy! ¡Sí soy! Me ha pillado. Es que soy yo, literal. Es que soy yo. Me ha pillado, ¿eh? ¿Dónde coño estamos yendo? O sea, yo estoy aquí yendo de jajas, pero igual esto es peligroso. A ver. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Es posible, señor. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Pues soy la prota, ¿qué le hago? Stanley, someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Que me quiere controlar. Qué tóxico, ¿eh? I'm asking for her. Que salte. Mierda. Si salto ahora me muero. Pregunta. No, puedo. Si salto ahora me muero. ¿Se puede? To let her back into your life. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. A ver, gente, worth it, la verdad. Bueno, venga, le damos. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pro tip, espera. Aquí espero. ¿Qué glitch? When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room. Vamos a intentarlo de tirarnos a la pasarela. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire. Qué putada, o sea, alguien te está diciendo que hagas una cosa de la historia y tú en plan a lo fuet. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No quiero. No me da gana. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Queremos tirarnos ahí, ¿no? Look, Stanley, I think Después de perhaps we've Incident, gotten classic. off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Vale, I supongo que realize that subimos. investing your trust in someone else can be difficult. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Well, Sí. I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Seguro, ¿eh? Clase parkour, ¿eh? Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. ¡Dame un chance! Pero es súper latinoamericano, ¿no? Decir chance. Mire, no sé si se supone. Se supone que tendría que primero hacerle caso y luego hacer lo que me dé la gana. Bueno, podemos hacerlo todo, ¿no? Supongo que la gracia de este juego es probar todas las versiones posibles de lo que puede pasar, ¿no? No tengo ni idea, sinceramente. Puedes hacerlo todo, venga, de puta madre. Hola, buen punto, ¿qué tal estás? El puto alcohol me pone de un buen humor. Poco se habla, ¿eh? Lo abrimos todo. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Que vayamos por la azul, me dice, ¿no? He entendido eso, ¿eh? Igual, a ver. ¿Puedo por aquí? Por la azul, ha dicho, ¿eh? Azul, ¿no? Ha dicho azul, ¿no? Bien. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Red, ¿no? Red es azul. Ah. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. ¡Oh! Azul. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Como me gusta no hacerle caso, ¿eh? What the You see? fuck? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Es como si fuese Was it worth Portal. ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Perdón. Because I did. Oye, me And siento un in poco the end, mal, it ¿eh? was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this Los game Kings, better? ¿no? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. Uy, qué majo, ¿no? There we go. Ah. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before.
Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Ahora hacemos lo que quería que hiciéramos, porque me hace gracia. Ahora podemos ir por donde quería que fuese al principio. Solo... ¡Uy! Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. No le damos nada. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? Yes, a That's 1. not even helpful. What am I Es supposed porque to eres do with British. that? Nos robasteis Eurovisión. Te mereces un puto 1. Por British. Place to judge. Here, based on the data from your previous Sí lo playthrough, digo, I've sí lo compiled digo. a new version, and to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ahora este. Pa' joder. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Oye, están pasando cosas muy raras, ¿eh? In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes Hola, on your Tini. experience. No sé de qué va, no te meterás. You heartless bastard. No me arrepiento de nada, la verdad. Babies are purely to spite me. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for you. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Se ha cansado ya de mí, Since pero my game was bueno. so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. Oye, que This tampoco seems me like gusta it'll que se, work. Let's se give it a aburra de shot. mí, ¿no? A ver. No, nada, otra. Well, Stanley, is this any better? ¡Ay, estamos At jugando last, the al one thing you've Minecraft! always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will Ay, only no puedo create to saltar. fulfill a greater artistic purpose. Ay. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Pero no puedo saltar. Quiero jugar de verdad. Déjame jugar. Here. No. Os hago un gameplay de Minecraft. Eso no es una casa, ¿eh? Los hacer yo mejor. Ahí no entro. See, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Yo borracha puedo hacerlo mejor, But ¿eh? you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. ¡Que le doy a la is abierto! ¡No entro! Me ha llamado un poco grande, ¿eh? Me ha llamado un poco grande, ¿eh? ¡Oye, que no entro! Isn't it Ahora. grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Ah, que vayamos a minar. Oye, pero voy a jugar al Minecraft de verdad. ¡Qué fantasía!, ¿no?
Ay, me encanta la música de Minecraft. Oye, ahora un Oh Minecraft. my, it Cuidado. looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Te voy a traer una luz. ¿Tengo pinta de traer una luz? Tonto el culo. Ay, podemos minar. Pero déjame minar. No me deja pillar el carbón, ¿eh? ¡De una! Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. ¡Ay! ¡Que me ha quitado el juego! Oye. Joder, si juego yo Minecraft Hardcore me muera la de media hora. No he jugado nunca en mi vida a Minecraft Hardcore. ¡Ah! ¡Estamos jugando Portal! Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Pero es demasiado grande, no entra. Oye, esto antes entraba aquí, que lo sé yo, que lo jugamos en directo. Aquí veo un fallo de diseño, Ahí eso entraba. Oscar, muchas gracias por esa sub de nivel 1. Thank you so much. Oye, ¿y esto se abría con un portal, no esto? ¿Qué coño es esto? Me siento estafada. Esto no es portal, del todo. Te veo borracho que no. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Hombre, me tienes que dar esto. ¡Ay, qué guay! Esto es el doble de guay porque hemos jugado el portal en directo. ¿Sabes? No sé, me da el doble de ilusión por ello. Genio. Sí, sí. Muchas gracias, oye. Se agradece. You know what? I think that's plenty. ¡No! ¡Déjame jugar más! To see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you. ¿Y ahora qué? Listo. ¿Eres un? Listo. Pinning Cabi. ¿Qué coño es esto? Oye, nos hemos ido un poco a la verga, ¿no? ¿Me puedes suicidar? Ay, me he suicidado. ¡Me he matado! ¡Uy! ¿Dónde estamos? Oye, gente, veo muchas posibilidades, Gente, ¿alguien se puede pasar esto en 1 hora y media? Y como demasiadas cosas que puedo hacer, ¿no? Me pasé el juego de terror, no, ¿verdad? Me refiero... No me seréis. Esto sí se vuelve un juego de terror, yo ahora me pego un tiro. Tengo miedo, me pongo... Sinri, ¿es usted mi moderador? ¿Qué es esto? Hombre, pero no me van a asustar, ¿no? ¿Qué coño van a hacer ahora un juego de... Oye, ¿por dónde tengo que ir? Oye, está muy oscuro, no veo una verga. ¡Ay, las cartas! Ya las tenéis. No veo una verga. Sabía yo que no ibais a tardar. ¿Pero dónde coño tengo que ir? Es por agüita. A Meteorus 20 dice que bebas agua. Ayuda el vídeo, escucho borroso. ¿Cómo que se escucha borroso? Vamos por la derecha, gente. Que en los laberintos se supone que si vas todo el rato a la derecha no te pierdes, ¿no? No lo sé. ¡Una luz! ¿Seguí la luz? Bueno, no, depende. Depende, la luz a veces está buena y mala me la vibra. Aquí Sinri. Un ordenador gaming, PC de esos. Pero bueno, ¿no hace una mierda esto? ¡Nos están controlando! Pero bueno. Tiri, tiri. Tiri, tiri. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it.
He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. ¿Qué es esto? The end will be here soon. ¿Qué está Very pasando? soon. I can wait. ¿Qué está pasando? It's never the end, it's never the end, it's never the end. Ojo. Me ha preguntado Zelda a ver cuántos quedan. Quedan 10 y tenéis cofre gratis. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he ¡Alguien me checked está over his siguiendo! shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. ¿Me está siguiendo alguien? Oye, gente, que esto no es un juego de terror, ¿no? No me sigáis, ¿eh? Esto es acoso, ¿eh? Bueno. Taratara. When Taratara. Stanley Tatara. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ahora por la izquierda. Te sigue mi abuela. Ah, bueno, entonces me quedo más clara. Mierda, joder. Bueno, vamos por la izquierda. Por cambiar. ¿Sabes? Vamos a hacer lo que quiere que hagamos el juego por Yet una vez. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ay, qué depresión me está dando ver esto, ¿eh? No quiero yo un PowerPoint ahora, ¿eh? Yo quiero pensar que ya he terminado. ¡Oh, que se abre! Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. ¿Y si me quedo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me haces? Quédate ahí, me quedo ahí. There was nothing here, no choice to make, Mira no arriba. path to follow, just an empty broom closet. Ni nada, No ¿no? reason to still be here. Look up. ¿Qué arriba, gente? It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. ¿Hay algo que no estoy viendo? Are you really still in the broom closet? Standing around Classic doing nothing? armario situation, Why? ¿eh? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Porque hay gente que no está preparada para salir, ¿vale? No hace falta que me digas, ¿sabes? No me metas mierda por ello, de verdad. Cada You uno do con su tiempo. realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. No me da la gana. ¿Cómo me dice? ¿Cómo Sí, lo van a digo. seguir con la botella? Contadme, chat. No significance to Voy the muy bien. story whatsoever. I never would have thought to mention it. Que te calles. Déjame estar en el armario. No me vas a empujar a salir del armario antes de que a mí me dé la gana. Maybe to you this is somehow its own branching. Claro, claro, es mi camino. Es un classic. Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my Sí. favorite. Por I hope ejemplo. your friends find this concerning. No, el chat. El chat quiere, ¿sabes? Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how ¿Pero stupid qué he is. haces? ¿Qué me That or the dices? drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. ¿Perdona? Well, I've come to a ¿Perdona? very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. ¿Qué? You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. No, In a estoy situation like viva. this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your Acabo me body is dice que taken bebas care agua. of before it begins Gracias. to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby?
The person at this computer is dead. ¡Que no esté muerta! He or Que she te has estires, fallen que es prey muy to any sano. Ay, me voy a estirar. Joder, yo no sé para estirarme ahora. Sí, lo digo. Me tires. Gracias por la agüita, amigo. Le me ha alegrado, si está metiendo un poco mío, ¿no? countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse Mael-Bai from the quiere las area manos arriba and durante instruct 5 another human to segundos. take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and Que filling te them in on the calles, que history no nos of interesa. narrative tropes in video gaming, so that the irony and Eso no vale. insightful commentary of this game is not lost on them. All right. When you've done that, just step out into the hallway. 072 cree que estás más guapa con los cascos al Vale, revés. digo, igual los tengo al revés ya. Ay, por favor. Ah, vale. ¿Salimos y entramos? Second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Ah, ¿me Perhaps there's a respetas? monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Perdona. Se supone que nada, se me acaba la subs, ¿me regalas otra? No. Te puedo regalar yo subs. Los cofres, bueno, pero los subs. ¡No me vas a dejar! ¡Jo! Ya me ignora. Ya me ignora. Qué feo, ¿no? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's ¡Venga, office. para abajo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Abajo! Uy, qué mal rollo, ¿no? Está rojo esto. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. sí He soy. might be fired for that. And in such a competitive pedirme. economy, why had he taken that risk? Porque soy autónoma. All Me because he respetas. believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. Soy And mi then propia something jefa. occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Un poco. All of my Sí. co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Han Solo, Han Solo, Han Solo, Han Solo, This Solo. can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Bueno, He thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real life. pone Coffee Nat. Nat. WWE ha activado la función de escucharte a ti mismo. Nat in English. No es. Vacation. Just asking. Am I crazy or isn't like nothing isn't that? No, yes, but they call it the other way too. Yes, so this is very turbio, ¿eh? Cada uno desayuno. Yes, no bubbling. You right? Ain't gonna tell you no, but I be crazy, you know, like too much maybe. Pushing buttons. I may as Okay, well enjoy this I while I'm respect still you, lucid. you know. So he imagined himself flying and began to gently float Ah, above the I'm ground. flying. Ay. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. What it the was so fuck? much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? I don't And then know. perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head.
One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. Estoy un poco, bueno. He knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Es la misma habitación. He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. Gracias. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. Ponme otra vez el mensaje. Normal. I am normal. De normal. Everything will be fine. Manu, gracias por la agüita. I am okay. Yo eso de que estoy bien, vamos a dejarlo. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. Dice que bebas agua. ¿Qué coño está pasando? No me regalas un regalo en el cofre. No, Zelda. Al final de ver directos conseguir los puntos. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Basta! Everything went black. A ver, estamos escuchando. Story of a woman named Mariella. ¡Ay, hemos cambiado de género! Vale. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. ¡Hemos muerto! Though she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Quiere las manos He arriba was durante obviously 5 crazy. segundos. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. Lo que no sabe ella I am in control of es my que mind. piriri I estamos know what todos. is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. ¡Hija de With puta! very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ah. Hola, Roxas. Y no feliz, la verdad es que sí. Ahora hacemos todo lo que nos digan. Hacemos todo lo que se nos digan. El primer Stanley, sí. What could it mean? Hacemos ahora por curiosidad. Espero que. Porque yo diría ahora, no hemos probado nunca hacer todo lo que digan. El glitch, ¿qué glitch? Lo de la... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pero no puedo, no sé cómo tirarme. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworker. ¡No puedes saltar! ¡Me han dado! No sé cómo va el juego. Cuando muere la voz pasa a otra persona y un bloque infinito donde la gente se vuelve lo que muere. Espera. A ver, vais regulín porque estáis escribiendo regulín.
Sí lo digo, ¿eh? Mesa 431. 431. ¿Qué pasa con la 4? No, 32. A ver, ¿eh? Y todo... No, perdona, yo estoy hablando bien, ¿eh? 444. Me estáis liando, ¿eh? Aquí estáis añadiendo cosas que no... 444. Eso suena un poco muy al demonio, ¿eh? Venga, 444. No, que no... Juancho. 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 Te entiende. Es baratísima. Deja que te lo... Estás... Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ay, los cascos, sí. Centrémonos. 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 Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? La mesa de al lado de la ventana. ¡Ay! ¡Que me estoy yendo! No me empano, ¿eh? Ay. De al lado de la ventana. El que se cae. Que no, gente. Esta. ¿Qué pasa con esta? ¡Me tiro! ¡Uah! La otra. Esta. ¿Qué hago? ¿Me tiro a la mesa? No. La que da de frente. Tío, no te preocupes, piensa que como vas tú voy yo. Oye, yo que me alegro. Sinceramente, si de este directo os lo pasáis bien, yo ya he cumplido. Si de este directo vosotros salís felices, yo he cumplido. Como persona, como streamer, yo he cumplido. Sea que hayáis bebido o no. Esta pasa inclusive. La verdad es que sí, ¿eh? Yo me estoy partiendo, me vale, me vale. Si os lo pasáis bien, yo he cumplido como persona. ¿Qué pasa con esta? ¿Me la trisco? Who farted? Hombre, pues espero que nadie, sinceramente, ¿eh? 434. 34. ¿Qué pasa con ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta? Estamos arriba, ¿eh? Salta por la mesa, no puedo saltar. ¡Sí puedo! What the fuck? At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Sí. Why don't we take a minute just to drink it all in? Yes. Perfecto. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? A ver, está bien. No. Ay, tengo que ir. Ah, then in that case we'll continue. But now, here Red-Redfiel dice que bebas agua. A ver. comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought Me up the estoy issue perdiendo de lo in the primero que has first dicho place. ya, ¿eh? Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, No puedo you darla, are no todo el one of the rato. lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're No puedo not. darle a ninguna de In las fact, dos. I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options No me so much dejan. that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Gracias, majo. No. ¡Ay, que no le puedo dar a nada! ¡Huyo! Ah. No puedo huir.
¡No puedo irme! ¡Y no me dejan darle a uno al otro! Ahora bebo agua. Andrés. Escape. Le doy a que... Tengo que volver a comenzar. Ah. ¡Qué fumada!, ¿no? ¿Y si ahora lo vuelvo a hacer y le doy a yes? ¿Qué pasa? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿No puedo ir No ahora? matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¡Déjamela! Vale. Dale a E dentro de tu mesa. Vamos mal, porque ya me he ido a la verga en mi mesa. Control. Me cago en Dios. No me deja ahora. ¿Por qué? No, Alt F4 no, que tonta tampoco soy, Alt F4 nunca. Eso es lo típico que caerías en la ESO, como mucho. ¿Salta? Bueno, no, nada de bueno a lo de que tonta tampoco soy, Botón de apagado, sí, apago directamente el ordenador. Todos sonrisas hasta que pasa y os quedéis sin directo, Sí lo digo. Oye, que no llego, No consigo... No consigo... No. Oye, que no sé cómo lo he hecho. Me cago en Dios. Salta y en la mesa da la control, ¿no? No consigo saltar. No me deja saltar este personaje, Igual ya no puedo. Estoy ordenado por la vez. ¡Ah! Ahora sí. Vale, ¿y ahora cómo salto? No me deja saltar ni control. Ahora sí. Ahora le damos a yes, ¿no? Supongo, para cambiar. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? No veo nada. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Yes. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Pero soy una mujer now would also complicada. be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. Es que me gusta joder. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most me was dice que buttons. te estires, que es He muy pushed sano. them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing Ole. along, you too will become quite unbearable. Perdón. Tenéis silla aquí. You too will become quite unbearable. Temardo, 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 que no está subtitulado, también te digo, Ole. Ole. Juancho Ole. Machine quiere verte haciendo 10 sentadillas. Que me mire la silla, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
te hace fue la agüita. Y Lara. Que me esté riendo contigo no se paga. Y yo que me alegro, de verdad, ¿eh? Oye, qué temardo. Cuidado, número 1 en Spotify. Sí lo digo, sí lo digo. Es muy blanco esto, también te digo, Ay, Dios. ¿Qué dice esa? Que no, gente, si la sí está aquí. Acura Yeue dice que bebas agua. Ahora bebo. Figo está en Spotify, sí. Pero ¿queréis silla? En plan... Os pongo silla si queréis un rato. ¿Queréis silla? Os doy silla. ¿Cómo me crea que estás más guapa con los cascos al revés? Ahora me los pongo al revés. Tomad silla con temazo. Oye, que se va a la verga la canción. ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de mí? Se ha cansado de mí, creo, Creo que se ha cansado de mí, ¿Cómo que pues claro es lo normal? No, eso está feo, Eso no se me dice, ¿Nos podemos mover? Pero me estoy moviendo un poco la verga. Creo que nos tenemos que ya ir a reiniciar, Mael-Vaiga ha comprado 10 cofres. Mael, muchas gracias por los 10 cobrecitos. ¡Ojo! Hemos llegado al esto. Tenéis cofre gratis, gente. Va regulín. Entiendo. Tengo que volver a empezar, supongo, ¿no? Tiene pinta. Ya no parece que vaya a pasar nada más. ¿Cómo me ha activado una voz aleatoria 20 segundos? Asumo sí, ¿no? Vale, venga, pues venga, vamos a volver a empezar. Supongamos sí. Oye, me está gustando mucho, Es muy fumada. Oye, igual os estoy dejando un poco sorda, Tampoco es mi idea. Ay, ¿por qué no va? Grey nos quiere a Elvire rana pescadora. ¡Ay, no me va el ratón ahora! ¿Por qué no me va el ratón ahora? No me deja cambiarla. Por el juego no me deja. Ah, vale. Pero va a 2 FPS de repente, ¿no? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Greynos, perdón, repite. ¿Qué hago? Voy a la derecha, pero le hago medio caso a partir de aquí. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Vaya, tendría que no haber entrado... ¿Pero por qué va a 2 FPS? ¿Qué ha pasado en 2 segundos? ¡Ay! ¿Han puesto la cartela rara y no me he empanado? Perdón. Va como tú, Regulín, la verdad es que sí, Vamos a ir con el mando. A ver. No creo que sea muy buena idea cambiar el juego, me refiero... This is the story of a man. ¡Te calle! Que no, ya lo sé de qué va el juego. Vale, no salgo del cuarto, ¿qué pasa? ¿Puedo tocar cosas? Bueno, no, igual voy con el esto. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Y si cierro la puerta? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Claro. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. ¿Qué ha pasado de But the one segundos, thing he hijo? knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. ¿Qué viene? ¡Ha cambiado!
irme! ¡Ay, que no me deja irme! Que le he dado a la E sin querer. ¡Ay, que me he encerrado! ¿Y ahora yo qué hago? ¿La has liado o no? ¡No! ¡Mierda! ¿Pero qué cojones es este juego? ¡Déjame irme! No me deja. Inicia. Me cago en Dios. No vale. Pero ahora me tengo que quedar. Ahora me tengo que quedar, ¿no? Albitruki64 dice que calladitos estáis más bonitos. Claro, ahora me quedo y espero a que me abra eso y entonces me voy. Es que no vale, tío. No me dejan las cosas claras. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Yo, Nothing will estoy break me. encerrada. Pues sí. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Me metí en un bucle Hours yo passed, sola. then No, hombre, days. no. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. No, But the one thing he knew ¿cómo for me sure, cancela el beyond any efecto de la doubt, Ala, was that hablar if todo he el waited long mundo. enough, the answers would come. Eventually, someday, they would have No le dé la E. Españaremos Soon, unas buenas very señas. soon now, Ñ, this will gente. end. He ¿O sois will be franceses? spoken to. Ah, He will be ¿vosotros sabréis? told what to do. Aco me Now dice que it's bebas just a agua. little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Pero reinicia, ¿para qué, No, ahora salgo y ya está, ¿no? Pero... ¿Pero no era diferente? No le daba la E. No toques nada. No toco nada. Estoy confusa. Tú sal. Me voy. Tusa. Tusa. Already this was no tiene uncomfortable, excusa. and Stanley decided that as soon Salió as he con found su a new space he amiga, felt y es safe que in, va a matar that he la would never tusa. leave it again in his life. ¿Y ahora dónde? Vale. Bueno, pues nos vamos, ¿no? 430. Pero bueno. No pasa nada. Please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. ¡Le doy a la Now, E! suppose you were to click the ¡Dámelo! door 20 times. I would say that's the kind of effort that ¡Le warrants doy! ¡Le recognition. estoy dando! ¡Dámelo! ¡Dame el logro! I have to say, I'm still not feeling the satisfaction ¡Que me lo of witnessing des! true effort for a noble ¡Que me lo cause. des! Perhaps 50 clicks will do it. Yes. ¡Dámelo! only certainly 50 clicks. ¡Dámelo! ¡No me lo da! ¡Dámelo! Oye, me va a cansar, ¿eh? No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true Estoy reward for comprometida, valiant dame. effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all me lo the da. way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417. ¿Sigo en este o voy a la 417? Pregunta. 417. ¿Pero si no hay? No hay 417. ¿No? Mira para adelante. ¡Ay, sí hay! 417. Matar la tusa. No, ¿dónde está? Aquí. ¡Dámelo! Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Oye, deja de mandarme. 437. 437. No hay, pinche puta. Ah, sí, sí hay. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. ¿Cuál he dicho? ¿417? No he empanado, ¿eh? 417 ha dicho otra vez. 415. Vale. Es que no me he empanado, ¿eh? Now, back to Dámelo. door number 437. Oye, ¿te estás riendo de mí?
37, ¿no? Ya me he parado. Bueno, yo voy. No, 437 no, porque no existe. No, sí existe. Soy tonta. Se acabo de darle. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? ¿Dónde está la fotocopiadora? Aquí. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Siento que se está riendo de mí, ¿eh? Hay una parte de mí que me está diciendo que se está riendo de mí. Sinceramente. Yo lo hago, pero vamos. Creo que se está... 17, mierda. Okay, now go climb on employee 419's desk. 419. Me estoy descolocando, ¿eh? No. 19. 18. 19. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. Bye. ¿Dónde está? Voy. ¡Ole, ole, 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 ole! Puedo. Ole. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Yes! We did it! ¡Qué Oh, guay! wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Gracias. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you thinking? Verdad, es verdad. Sí. Oye. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo? Falta un sonido de aplauso. No pasa nada, lo ponemos nosotros. ¡Ole! ¿Y ahora para el final? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que nos dice, todo. Hacemos todo lo que nos dice igual. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, pero sí, vale. Pues vamos a hacer todo lo que nos dice. La pizza llega ahí cuarto. Oye, qué guay, ¿no? Poco se habla. Porque Yet todavía there no was hemos hecho not a del todo. single person here either. Bueno, venga, Feeling vamos. a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might find an Ahora para coming to a arriba, ¿no? staircase, Stanley walked upstairs to Vale. his boss's office. Seguimos más, para arriba, venga, va. ¡Qué bonita las paredes!, ¿no? Executive Bathroom. No, no podemos ir al baño. Yo tendría que ir al baño. No, cero memes. Tendría que ir al baño. Pero Stepping bueno, into me his espero. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2854. Gente, apunten en el chat. Tengo que ir a rellenarme la bebida de hielo y al baño. Os pongo un maravilloso... ¿Queréis silla, no? Yo digo, os doy silla. ¿Queréis silla, no? Silla, ¿no? Disfrutad de silla. No liéis el número, coño. Disfrutad de silla. Os quiere la silla, ¿eh? Uy. Perdón. Como si... A ver, no os preocupéis porque antes de Dark Souls vamos a cenar. Entonces, no os preocupéis por mí. Que después de la cena normalmente a mí se me baja muchísimo, ¿eh? 2845. Vale, ahora lo hacemos. O sea, en ese sentido, cero preocupación por mí, de verdad, ¿eh? Porque ya... O sea, yo creo que ya lo habéis experimentado. Después de la cena normalmente a mí se me baja bastante. ¿Por qué no es verdad? Dice que bebas agua.
2845. No me liéis. No me liéis que os veo. 2845. 2845. Me fío de Juancho. ¿Y dónde tengo que escribirlo? Ah. Espera. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. ¿Qué pasa si pongo 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. 2845. ¿Y si sigo poniendo 1, 2, 3, 4? Pongo 8, 8. Espera, bueno. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. 8. Oh. But it turns out that the ¡Mierda! panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Yo quiero poner 8, 8. Aquí algo está pasando, ¿eh? Nexis, gracias por el urco. Se ha cansado el narrador. Está un poco feo, ¿no? Que se canse de mí, me refiero. ¿Quién se cree? ¿El chat? El narrador se cree el chat y esto no puede ser. En plan, está cogiendo una confianza que no es. Sinceramente. Venga, amo. El narrador es primo de GLaDOS, tal cual, ¿eh? Vete a Juancho 10 minutos por no tolerar. No, os la coméis. Os coméis a Juancho. Stanley realized he felt a bit peculiar. Me sentía It was a peculiar. stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. ¿A dónde coño nos está llevando? O sea, estamos haciéndole caso 100%, ¿eh? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. No pinta bien, ¿eh? ¿Escape o vamos al Mind Control? Pregunto. ¿Ah? ¿Qué queréis? ¿Nos escapamos o nos dejamos controlar? ¿Qué os gusta más? ¿Cuál es vuestro kink? ¿Control? ¿Queréis que os controlen? Bueno, yo respeto, ¿eh? Yo respeto. Los dos, el buen Nintendo Switch, ¿eh? Sí. En la de control mental hay psicólogos. Pues seguramente, Raquel. ¿Estás tú aquí? Raquel, ¿estás en el juego? ¿Is this you? ¿Is this you? ¿Estás tú? ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Porque Raquel es psicóloga y perfectamente podría estar ahí, ¿eh? Porque ya sabéis, no sé si lo sabéis, que los psicólogos, tú según tienes una cita con uno, te controla mentalmente. No, o sea, no sé si es algo que se sabe realmente, pero es una realidad. ¡Oh, ya he llegado! Muchas gracias, Ama. Tengo pizza, ¿eh? Shh. Vale, sí, es un secreto, no se dice. Entra mi madre en malo. ¿Are you ready? No cuenten estos secretos. Perdón, era mentira, ¿eh? Bueno, vamos a que nos controlen y luego ya escapamos. Que sé que os gusta. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? A ver, ¿Raquel estará aquí? Yo digo sí, ¿eh? Uy, eso no estaba ahí antes. Oye, yo estoy fumada, ¿eh? Hay pizza, gente, hay pizza. Uy, ¿cómo vamos? ¿Y ahora qué hago? ¿Pulso cosas? Yo digo... Pulso. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. ¡Qué putada! ¡Alguien le han expulsado, eh! The lives ¡Despedido! of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Y como trabaje de esto me van a espiar todo el rato. Oye, no apetece, ¿eh? No apetece, ¿eh? No apetece. Uy. ¿Y qué número éramos? 400 algo, ¿no? 437 éramos nosotros o algo así.
This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Despídete a ti misma. No solo son de espera y da la vuelta que se abran las puertas. No, yo espero, ¿eh? 237. Pues estamos por ahí, ¿no? Más o menos, por aquí. 230 y... Por ahí estamos, más o menos. ¿Y esto se va a volver a abrir? Tío, me está oliendo la pizza que me voy a morir ahora mismo, ¿eh? Sí lo digo. No es la 430, era la 400 algo. Ahora ve y toca la puerta donde está el interruptor. Voy. ¿Qué interruptor de todos? ¿Es este? El primero, vale. ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! Pero bueno. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Qué temardo! Ni Han Solo, ¿eh? Oye, qué guapo. Oye, me gusta, ¿eh? Aco me dice que bebas agua. Me parece bien. Never give up on your dreams. Se está juntando, ¿eh, gente? Ahí ya estáis sumando. No me crea que estás más guapa con los cascos al revés. Yo digo sí, ¿eh? Las manos arriba durante 5 segundos. Yo digo sí. Oye, pero bueno. ¿Cuánto dura esto? ¡Qué maravilla! En plan... Por ahí, pues, gracias por la agüita. ¿Toda la vida? ¡No me jodas! No. Ay, qué bajona, He ¿no? refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Is this chat? Never. It was Madre unthinkable. mía. Wasn't Os it? está escribiendo, Was it ¿eh? even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Con lo revísima que estamos, ya ves, ¿eh? Todavía tenemos que hacer una vuelta a lo de escapar haciéndole caso. But here was the A ver qué proof, pasa. the heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and ¡Ay, commanded. yo quiero from ser this feliz! very- ¡Déjame! And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. ¡Pero dame For he felicidad! would dismantle the controls once and for all. Ah, perdona. O sea, podemos tener felicidad a un botón y quiere desactivarlo. Hombre. Hombre, está un poco feo, ¿no? Me refiero... Un poco feo, ¿no? No voy a poder...
Hombre, está feo. ¡5! ¿5 de qué? Eso con el 5. ¿Tengo que darle primero al 1? No es felicidad, es esclavitud. Bueno. Pero se acepta lo que se puede. 1, 2, 3, supongo que arriba. O no, eso es un 4. ¿Dónde está el 3? Console disable. Aquí falta un 3, ¿eh? Que no lo estoy viendo yo, ¿eh? 3. Where are you? Eso es un 5 y lo de arriba es un 4. Oye, detrás del 2. ¿Cómo detrás del 2? ¿Me meto? No, pero yo no, esto no va a estar abierto. Esto no va a estar... ¡Al lado del 2! Fumaos, que no hay nada al lado del 2. Hay un 1. Hola, Volkodak. Fumaos. Estáis fumadísimos. ¿Qué cojones veis vosotros? Yo no lo veo. Hay un 1 y un 2. ¿Dónde está el 3? No hay 3. Falsos. Detrás del 2 y... Bueno, ya, pero no lo veo. No está, no me mintáis. Falsos. ¿Me meto en el Facility Power? Igual está en el Facility Power. Uy. ¿Continúo de qué? Mira a la izquierda del 2. A la izquierda del 2 hay un 1, desgraciados. Bryce Costas cree que estás más guapa con los cascos al revés. Mierda, tengo ya las cosas al revés. ¿Puedo bajar? No, ¿verdad? Porque si subimos... Hay un 4, ¿eh? Busca bien que está... No es verdad. Yo no lo veo. Tú entra en el Mind Control. En el Facility este. Oye, me está oliendo la pizza ahora a cosa de dioses divinos, ¿eh? Sí lo digo. Sí lo digo. 1 por 3 es igual a 3. A ver, ¿verdad? Sí. Noise Marinedón quiere a Elvire Rana Pescadora. Me quiero morir de calor. No estamos ayudando, ¿eh? No hice maridoro, no sé leer. No, eso no ayuda ahora. Ahora mismo me quiero morir, ¿eh? No, prefiero hablar con vosotros, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Me apetece más estar hablando con vosotros, la verdad. En plan, comer rápido y hablar con vosotros. Mind controls either awanting input. ¿Está aquí el 3? No, aquí no está el 3, ¿eh? Aquí no está, ¿eh? And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. ¿Y ahora qué? ¡Gidel! Tremendo grupazo. ¡Off! Ya. Ay. ¡A tomar por culo! Si lo encendemos, pero está ya encendido, ¿no? ¿O no? Amael-Bike dice que bebas agua. A tope. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Había acabado. Yes. He had won. ¡He He had ganado! defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. A tope. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Oye, no me Where rayes. had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, ¿Dónde está el fuego? Es una buena pregunta. ¿Dónde está el fuego? none of this mattered Nos to him, prometieron for fuego. it was not Y yo no veo knowledge el or fuego. even power that he had been seeking. Yo lo digo. But Sí lo digo. happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to Y do, la tarta or de Kiki Salai, ¿eh? Sí lo whatever digo. life he lives, it will be. Joder, ¿cómo me jugaría un Portal 3? ¿Cómo me jugaría un Portal 3? Sin tener ni puta idea de nada. Joder. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. ¿Y un Half-Life 3? Stanley No me he jugado nunca a Half-Life 1 y 2. O sea, el 1 me jugó un poco, pero el 2 no.
Entonces, igual me lo tendría que jugar He en directo. stepped through the open door. ¡Ey, nos vamos! Gente, que nos vamos. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility ¡Se mueve of the solo! new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Bebo, gracias, Manu. And Stanley was happy. Yo soy feliz. Oye, me alegro. Me alegro, vosotros. Ah, también. Logro desbloqueado, completar el juego. ¡Ole! Madre mía, ¿eh? No hay posibilidades ni nada, tú. Vale. ¿Hacemos un hacerle caso hasta llegar al escape? Bob, eres gamer y tocas hierba. Bob, eres gamer y sales de casa. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley Hacemos just una needed to get to- última. En plan... Porque quiero, según... Ceno antes. Pero igual es un poco aburrido para vosotros, ¿no? Nos queda un final, ¿no? Bueno, nos quedarán más. Pero de que yo me acuerde... Que tú te acuerdes tampoco es que diga mucho. Hombre, no me ataquéis de esta manera. O sea, yo os quiero y tal. ¡Ay, Dios! The meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Gente, en plan... Todos cometemos errores. Nicolás, gracias por lurk. A ver, ahora le hacemos caso, pero nos escapamos, ¿no? Y ya está. Eso es lo que nos queda, más o menos. ¿Qué era eso? No sé, no me suena. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo vas con los exámenes y proyectos? Bueno, vamos a dejarlo así. Stanley came Sobrevivo. to a set of two open doors. He entered the door on his left. A la izquierda. No se habla del trabajo, gente. No se habla de... No, de ese justo no. Yet there was not a single person here either. Bueno, la vida es muy Feeling dura, a wave señor. of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping him coming to a staircase. Vamos arriba. Stanley O sea, walked le hacemos upstairs to caso, his pero luego nos boss's escapamos. office. Creo que era, ¿no? Mucha suerte, reina. Gracias, Stella. Ahora lo hacemos bien a la primera, a ver qué pasa. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to A ver, dime, discover porque no me not an acuerdo. indication of any human life. What could Dímelo. it mean? Stanley wondered aloud. 888. to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. Me But his ignora. attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the Dos, boss had assigned it an ocho, extra secret pin number. 4, 28. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. ¡Perdón! That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Feeling Qué chill, soothed ¿no? and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Uy, pensaba que se hacía un agujero, ¿eh? Mire, tengo una carta de rana y otra de Navidad esperando para tirar las juntas en un día de color. O sea, yo digo no. Me parece bastante ilegal eso que me cuentas, ¿eh? Sinceramente. Me parece bastante ilegal. Evo, muchas gracias por esos 4 besecitos. Thank you so much. Te agradece mucho, de verdad. Mira. ¡Dale, dale! Thank you, thank you. Ay, me muero. Tengo calor, ¿eh? Bueno, estoy relativamente bien. Ahora escape. Escape, gente. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. ¿Qué pasará? Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. ¡Una violenta muerte! Uy, apetece, ¿no? Apetece, la verdad. Clase generación Z, la verdad. ¿Ves eso y dices, sí? Oye. Yo The digo door a tope. behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. ¿Ah? ¿Que haga qué?
At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Me parece bien. ¡A tope! ¿Me tiro? ¡Ay, que me ha matado de verdad! ¡Ay, me ha matado de verdad! ¡Uy, esto es Portal! Y no, mira, muchas gracias esos 3 mesecitos. Thank you so much. No te dejas controlar el mitad del sistema, aunque sucede en un caso de operación. Y no, muchas gracias esos 3 mesecitos. Thank you so much. Se agradece mucho. El Pro 9282. Gracias por el follow. Rana pescadora. Mierda. Me cago en todo. Me ha activado una voz ¿Cago en aleatoria la de 20 leche? segundos. Con el puto gorro de las ganas que voy a decir como que muy bien. ¿Para qué lo inventé? De verdad, ¿eh? Ay, por favor. Aco me dice que bebas agua. Yo bebo. ¿Me das un permiso para un chiste de humor negro? Piensa a ver si Twitch lo permitiría. Si la respuesta es sí, entonces sí. Me crea que estás más guapa con los cascos al revés. Ay. ¿Qué hora es? Las 11 menos 10, más o menos. Ay, ¿qué está pasando? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to him, ¡Ay, que me voy a morir de he verdad! reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world Oye, que nos is. matan. Perhaps his death was of no great loss, Ah, like ah, having the ah, eyeballs ah. of a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his ¡Que no brilliant puedes saltar! life. Farewell, Stanley. ¡Vete que me muero! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ¿Ah? Pues no me ha matado, ¿eh? ¡No se agradece el lurk! ¡Ah! ¡Que no hemos librado! Oye. Ay. Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? ¿Qué es esto? Se ve diferente. Tío, ahora nos ponen el Dark Souls de repente y yo lo flipo, ¿eh? ¿Cuánto querrías al que negara la carta de ponerte el gorro la próxima vez? Bastante. Sí, la verdad es que llega un punto en el que la muerte es bueno. Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? What? Bueno, vale, supongo. Te lo compro. ¿Qué es como un museo? Estamos aquí, empezamos aquí, nos movemos. The two doors. Derecha o izquierda. Ah, no mames. Es un museo de lo que hemos hecho. Ah. Button Souls. Esto es lo que hemos hecho, lo de elegir uno u otro. Que tiene diferentes sonidos. Los créditos. ¡Ay! El juego del solitario. Vale. Vamos a la izquierda. De 431 a 430. ¿Qué cojones? Es un puto museo de lo que hemos estado haciendo, ¿eh? Warzone. A ver. Early Development. Habíamos diseñado un final donde Stanley Parable terminaría en una zona de guerra. En plan, Battlefield. Que al principio pensaban igual en hacer un shooter en uno de los finales. Que habría sido jajas. Fenix cagaste, no tenías que canjear. No, gente, estáis borrachos. Eso no se canjea.
Ask people to make progression while we hadn't eaten. No sé qué dices. I need life advice. Will playing the Stanley Parable help me make friends? Creo que no, ¿eh? Es una buena pregunta, pero la respuesta es no, seguramente. Lo digo. ¿Puedes crear una carta que haga que tengas que poner un ventilador chino? En verano se agradece y en invierno sufres. Pero para eso tienen que subir el ventilador. En plan, un ventilador de estos pequeños o algo así. Porque uno grande, hasta que no me lo suban, pues no puedo. Pero qué follada, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, supongo, ¿no? Meeting room. No has hecho el final del teléfono. ¿Cuál es el final del teléfono? ¿Eso es el final? No puedo pulsar ninguna cosa. El chiquito, el tío. ¡Que se ha petado! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado del todo! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado, No le puedo dar el escape, Oye, de verdad, ¿podemos dejar de ser un puto payaso? En general, en plan, como concepto. Tío, o sea, me refiero... Bastea. ¿Bastea? Bastea. De verdad, o sea, en plan... Bastea como concepto a reírse de mí, ¿Qué tal el calor? Pues un poco feo. Un poco feo el calor, la verdad. Manu, gracias por la agüita. Se ha petado tanto que ya ni sale. Oye, me cago en tu puñetera. Quiere ver un spam de Fs. Un poco de F, por favor. ¿Podemos dejar de petar el juego? Gracias. ¿Que ha vuelto? Bueno, no ha vuelto. No ha vuelto. ¡Juego! Entérate. Está ahí como petado, No está bien el juego, Está ahí que no, Mira, date cuenta. Vaya por Dios. Oye, ¿por qué se ríen en mi cara? Bueno, pues a tomar por culo. Bueno, le estoy dando al TF4 y se está riendo también en mi cara. Bueno. Administrador. ¿Dónde? No, me abre el administrador justo en la ventana donde está el otro. A ver, Stanley Parable. A tomar por culo. Oye, se ríen en mi cara, O sea, es para pensarlo en realidad, De verdad, La luz, apaga la corriente, seguro que funciona. A tomar por culo todo el directo, ¿no? Ya va doblada. Y qué bonito va a ser el Dark Souls 2, también te digo. A ver, entrate. Entrate. ¿Qué hacemos? ¿Va a haber un final? Me refiero, ¿le hago caso para ver el museo, el final del museo? Otra vez. Y luego hacemos lo del... No sé qué es lo del teléfono, sinceramente. En esos dos yo ya quiero una solución. ¿Solución de qué? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Qué pasa, brother? Y ponte los cascos y quítate el gorro, anda, que este paso te da un ataque de calor. Sí soy. Sí, al final del Minecraft y el del Portal sí hemos llegado. Porque lo primero que he hecho ha sido no hacer caso a nada de lo que me decía el juego. Mi lógica ha sido esa. Básicamente. He dicho, no voy a hacer nada de caso a lo que me digan. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on ¿Vamos a ver el final del todo del Minecraft? Mierda. Bueno, espera. Juancho, déjame ver primero. Vete, no me puedo ir. Ya no. Vete a la derecha, ya no puedo. Ya no puedo, Juancho, ya lo siento. Vamos a ver el final del todo del museo. Yet there was not a single person here either. Ok, Reina, muchas gracias. Disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Déjate tirado, eso es que no, que le damos, que le damos. Stanley walked upstairs to his boss's office. 2845, que me acuerdo. Es que se me ha petado en medio del museo, de verdad, 2845. Que te calle, que no me importa. 2845. Lo he puesto mal. 2845.
Stanley was in such a rush to get through the story as quickly Voy as por el possible, tercer he didn't even cubata. have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few ¡Ábreme! moments with some calming New Age music. El vídeo reinicia, anda, pero no hemos terminado el final del museo, ¿no? Tendremos que ver el final del museo, ¿o pasa algo más? Se abre. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. No de qué. Eso es el museo. ¿Y ya está? No me jodas. Vaya mierda de final. Vaya basura. Sí. Vaya. Bueno, pues déjame llegar al final del museo y entonces vamos a la derecha en vez de a la izquierda. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was Debía a activar el stirring control of mental. emotion in his chest, Vale, as though espera. he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. No nos llames basura. Yo no llamo basura. ¿Qué dices? Stanley walked straight ahead. Bueno, vamos through the al large mind door control, that ¿no has led dicho? Mind control facility. Para activarlo en vez de apagarlo. Vale. The lights rose on an enormous room packed with television ¡Abrímela! screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? De una. Dale, dale, dale. Now the monitors jumped to life. Dale, dale. Their true nature You revealed. spin me Each round, bore the round, number maybe of an round, employee round. in When the you building. go down, Stanley's when you go co-workers. down, The down. lives of so many individuals reduced to images on a screen. Abrímela. And Stanley, one of them, eternally monitored in De this una. place where freedom meant nothing. ¿Y cuántas copas te tomaste, Luis? Sí. Sí soy. Me has This pillado. mind control facility, it was too horrible to believe. No, la verdad es que me da un poco igual. En plan, yo soy un punto de que me controlas. Me a tope con la vida. Was this the only reason he was happy with his Como debe boring ser. job? That his Zelda. emotions had been manipulated to accept it Tremendo ese mote wavy foil del Alex el Capo. No. ¿No vamos? He refused to believe it. He Bueno, eso de que él no couldn't podía accept aceptarlo, his está own hablando por life mí, ¿eh? in someone else's Un poco control. feo. Yo he dicho que a tope, It me da was igual. unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Me da un poco igual, Had he la verdad. truly spent his entire life utterly blind to the world? Ya lo siento, no me importa mucho, la verdad. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or Gracias por el content. lurk. Walking, Oh, no, le damos, le eating, damos, le damos. working, all of it monitored and commanded from this very place. You And as the cold spin reality me of his round, past round, began to baby, sink round, in, round. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human. Le damos, Oh, Alon. Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Yo digo After they sí. kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? ¿Sí? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. Ah? You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm ¿No? afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? ¡Ay, que me muero! 2 minutes. ¡Que me muero! This is making things a little more fun, isn't it, Stanley? No, no It's es más your time to divertido. shine. You are the star. It's ¡Vámonos! your story now. Shape ¡Vámonos! it to your heart's desires. ¿Qué es Oh, eso? This is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. ¡Ay! Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about Oye, oye, you, que esto es abierto. about me, where we're going, what all this means. I barely know where to No, pero start. ábrame, zorra de
de mierda. What's that? You'd like to know where your co-workers are? 3. A moment of silence Uno. before you're obliterated. All right, I'm in a good Mierda. mood. You're gonna die anyway. ¿Dónde coño I'll está tell el you 3? exactly what happened to them. I erased them. Me vale, Turned verga, off the ¿dónde está el machine and 3? set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. No lo veo. Other times, I let the office sink into the 1. ground, ¿Otra vez? Pero no lo he hecho swallowing ya, everyone el darle a la inside, 1. or I let it burn to a crisp. I have to say Uno. this, though. This version of events has been ¿Dónde va? rather amusing. Watching you try to make Dos. sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate Tres. to see it go. But I'm Ahí sure está el whatever I 5. come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only Tres. 34 seconds left. But I'm enjoying this so 3. much. You know what? To hell with it. ¡Ay, que nos I'm vamos a la going to put some verga! extra time on the clock. Why not? 4. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. ¡Ay, que me da ansiedad! Oh dear me, what's the 4. matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be Por doing favor, right no now? vale tomarse palomitas mientras el vídeo tiene ansiedad, No me vale. 5 por ahí. I mean, look at you. Running from button to Don button, Quixote va regulín, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. ¿Y ahora qué? Anything, something ¡Le he here dado will al save me. 5! Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. El You 2. wanted to ¿Qué control está this world, pasando? that's fine. Reivene, gracias por But I'm follow. going to destroy it first, so you can't. Goodbye, Employee Take a look at the clock, 427. Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. ¿Qué 30 tengo que seconds until a hacer? big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling Pero- desperately to your frail life? Or will you let it Ya he go? pulsado los botones de Have a colores. choice. Make it count. Or don't. It's all the same. Que no puedo All más. part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the ¡Que me moment you muero! fade in until the moment I say happily ever after. Ay, que me han matado, Ay, que me han matado, Dime, Manu. Que me han matado, me han matado. Oye, me han matado. ¿Alguna vez has jugado al Do Not Feed the Monkey? La verdad es que no, ¿A qué hora decías que terminamos con este juego? Mi plan era antes de cenar. No ha pasado, la verdad, No me escondo, Ah. Ahora a la derecha. Puerta de la All of his derecha. co-workers were gone. La de izquierda o derecha. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he Supongo. simply missed a memo. Nena, ¿nena de qué? Nena yo. Sí, las dos puertas, vale. ¿Nena de qué? Nena yo. Ay, a tener fe. Decía, jodía, hombre, había que tener fe. When Stanley came to a set Ay, of two por open favor. doors, this Que was no, not the que correct vaya a la way to the derecha, que meeting te room, jodan. and Stanley knew it perfectly well. Ahora Perhaps he tiran a wanted ese. to stop Ahora by Dark the Souls. employee lounge Según first, esta, hacemos Dark just to Souls. admire it. Yo digo sí. Yes, truly a room ¿Y aquí worth qué? admiring. It had really been worth the detour Yo digo after all, una just to versión. spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Uno más. Yo digo uno más, Juancho. Y ya vamos a Dark Souls porque But si no me eager vais a to get cancelar. back to business, Stanley took the first No tengo open prisa door para on his despertarme left. mañana, así que podemos estar un buen rato And en Dark so he Souls. detoured through the ¡Mierda! maintenance section, walked straight ahead to the ¡Mierda! opposite door, and got back on track.
me metió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo bajar! Bueno. Calculado, la verdad. Lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta porque sabía que era por aquí. La verdad. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. Me estoy comiendo esto, ¿eh? ¿Qué estás tomando? Roncola. Oh, no. No, it's to the right, my mistake. No, ahora me abres esto. Con todo el culo. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Bonilor cree que @Juancho Machine pertenece a la Horny Yale. Now, let's see. We went down, right, left, down... Se está perdiendo, ¿eh? Sí soy. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. ¿Seguro? Porque te veo con dudas, ¿eh? Esto parece Resident Evil 7. En algún momento de nuestra vida nos tendremos que jugar el Resident Evil 7, ¿eh? Te lo voy a pasar muy mal, pero tendrá que caer, digo yo. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to... Tengo que... Oh, who am I? Me estoy cambiando spoiler, pero esto ya lo he visto. The whole story completely unusable. ¡Ay! What are you trying to do? Pues that's not very good, ¿eh? I'm saying. Ahí dejando caer, ¿eh? Sí lo digo. Time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. ¡Ay! ¿Ya está? ¿Hemos terminado? Este es el último final que... Bueno, no. Te queda el final del teléfono, vale. El final del teléfono y nos vamos al Dark Souls, ¿eh? Que tengo que matar un boss por lo menos. El grito, ¿jugarías Kingdom Hearts y Final Fantasy? ¿Del Kingdom Hearts? Yo sí lo digo. Es una posibilidad. El Final Fantasy, el 7, el remake, ese que no le gusta a la gran mayoría de la gente, es una posibilidad también, he de decirlo. Lo dejo caer. Según tenga la capturadora y tal, puedo pensarlo, ¿eh? Oye, pues el Kingdom Hearts a tope. Puede ser. Vale, ¿cómo es el final del teléfono? Tengo que ir por la derecha otra vez. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, no sé si puede matar al narrador, it's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Hola, que cupo. ¿Cuál es? ¿A dónde tengo que ir? Puedes deshacerte del narrador. ¿Cómo se hace? ¿Cómo me libro del narrador? A la izquierda. Ese es otro final. Gente, ¿por qué hay tantos finales en este juego? Pero bueno. No sé. Este es el primer consumo. Pero ¿cuál de todos? ¿Tú sigue a dónde? ¿A dónde? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again?
Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? ¡Ay, que me ha volvido a empezar! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Pero qué cojones? Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's Oye, possible Manu, the buenas story noches. is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? What the fuck? Buenas noches, Manu. Vale. What the fuck? Aha! I knew we'd missed something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. ¿Qué coño estamos jugando ya hasta este punto? Uy, aquí ya esto está muy Now cutre, this- ¿eh? Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? No, yo ya no me Do you know acuerdo de what? nada. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? Dime. You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. Gracias. So, good job. Isaro, gracias por la agüita. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some Oye, people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow What the line. fuck? How simple is that? vamos a hacerle caso porque quiere ir al Dark Souls. Y si metes al boss de Dark You Souls, see? cofre. The Lo line intentamos. knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? No me rayes, Simply by the act brother. of moving forward, are we implying a journey such that a destination No is llego inevitably por ahí. conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. No llego. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ay, pero... ¿Qué coño es esto? Yo no lo llamaría temazo, pero te lo compro. ¡Woo! ¡Ay, Dios! ¡Ole! Sí, sí, normal. No puedo hacer eso, güey. Cut the music, go back and look at that fern. ¿Helecho? ¿Qué es un helecho? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Qué bonito el helecho, ¿no? Vale.
Marihuana encubierta, ¿te imaginas? Uy. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing up? Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Oye, me está dando la... ¿Qué está pasando? You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why Bueno, can't we make up our own dilo por story? ti. Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? ¿Qué dirección? ¿Por aquí? Venga, va. Joder, ¿no? ¿Cuántos finales tiene esta Now, mierda? yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. ¡Ole! No hay que ver con música siguiendo la línea amarilla dando vueltas a la cama. Sí, not soy. you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our Ay, awesome new story. la línea. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. ¡Uy! Seguimos la línea, gente. La línea es importante. No sé para qué, pero oye. Hola, mamolo, el marino. Ay, se ha ido a la verga la línea. Ignacio, gracias por lurk. Ya no tenemos línea, ¿eh? Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Voy. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct Yo digo one. sí, yo digo que Another spin, ¿eh, victory for gente? logic. Come, Stanley, our destiny awaits. El coro en la patata, ensalada. No puedo ir para atrás. ¿Y puedo ir para la izquierda? No. Me han obligado, ¿eh? The Confusion Ending. Hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? ¡Ocho! That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all ¿Pero of qué this? es Is it esto? really- No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? No me Will something asustes, ¿eh? happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. Esos demasiados So I finales, hope ¿eh? that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have a...
Me molaría el final de atrapar al narrador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Atrapamos al narrador y nos vamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ha pasado? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Tienes que ir a la oficina del jefe. Venga, vamos. Matamos al narrador y que le dé por culo y nos vamos. Y espera cuando llegues. Venga, va. Le matamos. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Venga, va. Eso era seguir el camino hasta casi el final, ¿no? Yet there was not a single person Hasta here algo either. como granate o algo así. Disbelief. Stanley decided to go up to his boss's A office, Cristian hoping he might find an answer 21624 there. dice que bebas agua. A tope con agüita. Coming to a Dice, staircase, "Suru, gracias por la Stanley agüita". walked upstairs to his boss's office. Vale, cuando llegues, no entres. ¿Así? ¿Me quedo aquí? ¿O en plan más dentro? Ahí sí. ¿Qué pasa? Lo observo en plan a lo... Ahí sí, pero no al despacho. ¡Oh! ¡Se ha abierto el baño! El baño antes no se había abierto, ¿eh? En plan Starker. ¿Me meto al baño? Me voy al baño. Échale un ojo. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffers losses, then that's what the boss choose. Ah. Ay, que me han encerrado. Que me voy, ¿no? Venga, a tope. ¡Oh! ¡Se ha abierto otra cosa! Ojo, ojo con que... Preciosas palabras, la verdad es que sí. Maravillosas palabras. ¡Para! ¡Me paro! No te muevas, no me muevo. En fin, me flipado con que se abran las puertas, la verdad es que sí, ¿eh? Ojo al lado. Ojo, 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 ojo. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos cubatas vas? Voy por el tercero. 3, sí, sí. Este 2. Ah. Tienes que entrar lento en el despacho con W y echar para atrás cuando empieza a hablar. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Quelle surprise. ¿No? ¿Cómo que no fallé? Me cago en todo. ¿Me cago en todo? ¿Me cago en Dios? All of his co-workers were gone. ¡Perdón! What could it mean? Yo quería hacerlo Stanley bien. decided to go to the meeting room. No Perhaps tengo he que had simply shiftear. missed a memo. Entro y voy. Y me voy. Me cago en Dios. Pero menos mal que no tengo prisa When para ir Stanley came al to a Dark set of Souls. 2 open doors, he Perdón. entered the door Entra on así his para left. atrás, vale. Entra y para atrás, vale, vale. No sabe obedecer. Perdón. Perdón por no saber Yet obedecer there was órdenes, not ¿vale? a single person here either. Te perdono, bueno, Feeling vale, a wave menos of mal. disbelief, Que se Stanley calle, decided to señor, go que no up me to his importa la boss's narración office, ya hoping ahora. he might find an answer. Coming to a Dark Souls staircase, borracha, yo digo Stanley sí. walked upstairs to his Yo no te boss's perdono, office. bueno, Andrés, pero como tú crees en Francia, pues tampoco me importa mucho todo esto, ¿eh? ¡Hola, magma! Cura y agua y no lo he visto, pero bebo ahora. Y salí antes de que se dieran las puertas. Pues va regulín. Here's the door. ¡Ah! ¡Le he encerrado! Extreme Gate por Lurk. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué hago? ¡Ahora me voy! ¡Ole! ¡Ole! ¡Se ha morido! Pero ante ascenseos. Pero ante ascenseos. Ante ascenseos. Tú sigue, bueno, yo sigo. Para abajo, para arriba. En plan, por aquí. Yo lo que quiera. Pero vamos. Vale, venga, para ahí, pues venga, vamos. O sea, ya no tenemos narrador. Me siento un poco vacía, ¿eh? He de decir. Me hacía una compañía importante. Muchas gracias, Magma, por esos 8 mesecitos. Thank you so much. Se agradece mucho. Muchas gracias, Magma, de verdad. Vamos, el marino, gracias por la agüita. Ay, Dios, me está subiendo esto. Vuelve a tu puesto de trabajo, pero tira a la derecha. A la derecha. A la derecha, en plan... En plan, ¿qué está viendo? Coca-Cola. Derecha. Uy, ¿qué es esto? You are now leaving. Que no vamos. Que no vamos. Escape. ¿Por dónde? Por aquí no creo, ¿no? No me va a dejar. No, por donde sea. Vámonos. A tope con la escalera. Ahora nos obligan sí o sí la roja, ¿eh? Por aquí no se puede. Por aquí. Nos fuimos, nos vamos. A tope, ¿eh? A tope con la discoteca, 100%, ¿eh? Mil veces. Dile hasta que... Hombre, yo supongo que hasta que me den otra opción, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas veces tenemos que subir? Hasta el 60. Este, ¿no? Igual, el siguiente. 758. 757. 757. Tú sigue. 759. Vale. Como Dragon Ball siempre arriba a tope. Oye, no veo una mierda, ¿eh? En esta parte. 760. Escape. ¡Ay, qué oscuro!, ¿no? ¿Oh? ¿Qué es eso? Uy. Uy, ¿qué es esto? ¡A la verga! ¡Ah! ¿Esto del teléfono? Pues si no ha pasado nada con el teléfono, ¿o sí? ¿O ya hemos hecho...? Yo me he perdido ya, ¿eh? No. ¿Cómo es posible que haya tantos finales? Bueno, hemos matado al narrador, no nos ha hablado. ¿Hemos escapado? Pues yo creo que bastante clean ya, ¿no? Me refiero, juegazo, la verdad. Hemos matado al narrador. A mí me parece un final aceptable. Sinceramente, ¿eh? Yo creo que ya... Yo creo que hasta aquí, ¿no?